मोबाइल मिलवा के 15,000 द्वारा मिलवा क्या मोबाइल इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स रो हाँ मिलवा 15,000 भीतर मोबाइल भी एक्सचेंज करवा एक्सचेंज को আছে हाँ हाँ एक्सचेंज करवा एक्सचेंज भी है भाई আচ্ছা हाँ 15,000 मोबाइल गोटे भलटा देख तो 15,000 এটা নয় আসছে ইনফিনিক্স র নোট হ্যাঁ। 50 আছে हाँ যেটা কর্ভড চুলা वाला ହେଲା हाँ এটা সবুর ভালো আছে ଏବେ भल अच्छे এর ব্যাটারি ବି আছে 5500 এর ব্যাটারি আছে দেখি দেখো देखा धन्यवाद দেখো मोबाइल नवा बाहरी चाहिए ହଁ এটা ନୂଆ ବାହାରିছে ଭଲ ଅଛି ଦେଖো ଦେଖିପାର रैम फैम कितने देखा RAM এটা 6 GB ଆଉ 128 GB ଅଛି हाँ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷର ହବ ବର୍ଷେ ଆମର ନଉଛନ୍ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଇନଫିନିକ୍ସ ନୋଟ୍ 50s ହଁ ଆମେ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଫ୍ରି ରୁମ୍ ଏ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କେବୁଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ହେଲା ବୁଝ ତ ଭାଇ ହଁ ବଢିଆ ଆମର ଦୋକାନ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ତମକେ ଟିକେ କହ ଟିକେ ବଢିଆ ଲାଗଲା ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲା ई मोबाइल दुकान आगरू भी नहीं छु मोबाइल माने भल बाहरी हेति लागि मोबाइल इनके घिनी छु इतर खान इटा नवा मॉडल बाहरी छे घिनी छु ଏ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ମୋବାଇଲ ନଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯାହାକେ ଦରକାର ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇ ପାରବା ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଆମେ ରଖି ପାରମା